ম্যাপটা দেখাই, আপনি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছিলেন, সেই ম্যাপটা একটু দেখাই। সেটা দেখলে বোঝা যাবে এই যে আপনি আন্তর্জাতিক একটা যোগের কথা বলছেন না, এই যে দেখুন, এই যে সালতানাতি বাংলার যে ম্যাপটা, সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, এই যে আমরা সাদা করে দেখাচ্ছি জায়গাগুলো, এতগুলো জায়গাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানে ষড়যন্ত্রের বীজটা কি এখান থেকে বপন করা হয়েছিল? অবভিয়াসলি দেখুন, আপনাকে বলি, যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনি যে কোনো রাজনৈতিক মতবাদকে সাপোর্ট করতে। अब इन अंत भक्तों को, मोदी भक्तों को शर्म आनी चाहिए। अब ये डर रहे हैं कि कभी सल्तनत बंगला, शाही बंगला, ग्रेटर बांग्लादेश ही ना बन जाए, क्योंकि शबिंदुवादी जैसे ही सीएम बना है वेस्ट बंगाल का, वहां पर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, वो बहुत अफसोसनाक है। अब ये कह रहे हैं कि देखें, आज़ादी घोषित डिक्लेयर कर दो, आप वहां पर मोदी के खिलाफ खड़े हो जाओ। अब ये बांग्लादेशी कह रहे हैं ममता बनर्जी को, और वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी सेफ नहीं है। इसलिए अब जो CIA अमेरिका, वो चाहता है कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के साथ इसको मर्ज किया जाए, यानी शाही बंगला, सल्तनत बंगला बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ব্রেকিং न्यूज। दोस्तों, आपको बताएं कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक बार फिर बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो सीएम बने हैं, नए सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी, वो RSS का गुंडा है। वो बीजेपी का एक ऐसा नेता है जो बुग़्ज़ रखता है, जो नफरत रखता है बांग्लादेश के बारे में। अब आप देखें कि जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो कह रहा है कि देखें, अब जो ग्रेटर बांग्लादेश है, शाही सल्तनत बंगला है, उसकी तरफ अब एक और बड़ा कदम है, क्योंकि CIA, एक जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, अमेरिका है, वो चाहता है कि बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल को मर्ज किया जाए, यानी ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी अब बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वेस्ट बंगाल के अंदर वो सेफ़ नहीं है, और जो इंडियन मुस्लिम हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, यानी बांग्लादेश की तरफ से। क्या बांग्लादेश मदद करेगा? और ये असल में वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर इस तरह से प्रोपेगेंडा करता हुआ दोस्तों नज़र आ रहा है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड ম্যাপটা দেখাই, আপনি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছিলেন, সেই ম্যাপটা একটু দেখাই। সেটা দেখলে বোঝা যাবে এই যে আপনি আন্তর্জাতিক একটা যোগের কথা বলছেন না, এই যে দেখুন, এই যে সালতানাতি বাংলার যে ম্যাপটা, সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, এই যে আমরা সাদা করে দেখাচ্ছি জায়গাগুলো, এতগুলো জায়গাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানে ষড়যন্ত্রের বীজটা কি এখান থেকে বপন করা হয়েছিল? অবভিয়াসলি দেখুন, আপনাকে বলি, যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনি যে কোনো রাজনৈতিক মতবাদকে সাপোর্ট করতে চান তো পারেন, যদি আপনার ইচ্ছা না হয় পারবেন না, অসুবিধা নেই তাতে। কিন্তু যদি এই ধরনের ম্যাপকে এনডোর্স করতে শুরু করছেন, সেটা কিন্তু আপনার রাজনৈতিক মতবাদে আর লিমিটেড থাকছে না। তার মানে আপনি অলরেডি এই কনস্পিরেসি থিওরিটাকে অ্যাক্টিভেট করতে শুরু করে দিয়েছেন। আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে যদি আমি রাজনৈতিক পরিকাঠামোতে দেখি, এই গোটা ম্যাপটার মধ্যে ঝাড়খণ্ড বাদ দিয়ে প্রতিটা গভর্নমেন্ট যেটা ফরমেশন আছে মোর অর লেস ইজ অ্যালাইন টু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, প্রতিটা মেজর স্টেট, শুধু ঝাড়খণ্ড বাদ দিয়ে। কিন্তু এইখানে যে বাংলাদেশকে ওরা ইলেকশনের মাধ্যমে CIA চেয়েছিল 210 থেকে 220টা সিট CIA চেয়েছিল জামাত জিতুক। জামাত যখন এটা জিততে পারেনি, CIA স্টেপ 2 অ্যাক্টিভিটি ছিল বর্ডার লাইনে, অ্যাক্রস ইন্ডিয়ান বর্ডার লাইনে ম্যাক্সিমাম সিট যাতে জামাতকে জেতানো যায়। সেই ম্যাক্সিমাম সিট কিন্তু জামাত জিতেছে, ম্যাক্সিমাম জিতেছে কি টুয়ার্ডস ম্যাক্সিমাম জিতেছে। এবং ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন বেশ কয়েকটা জায়গা। তাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এতে আমার ব্যক্তিগত বা আপনার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কোনো যোগাযোগ নেই। ভারত সরকার কনগ্রাচুলেশন জানানো ছাড়া ভারত সরকারের কোনো রকম কোনো ইন্টারেস্ট নেই, এটা আমার বিশ্বাস। কিন্তু যখন সেটা বর্ডার লাইন একটা পলিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন হয়, তার কাউন্টার পলিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন হিসেবে এটা বোঝাটা খুব প্রয়োজনীয় যে আমাদের ভারতবর্ষের যে বাংলা
বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক কারণে তাদের অ্যাক্টিভিটি খুবই ডাউটফুল হয়ে পড়ে। এই ডাউটফুল অ্যাক্টিভিটিগুলোকে আমি কখনোই বলছি না যে এরা অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত ছিল বা এরকম কিছু, কারণ এগুলো সাংঘাতিক প্রমাণ সাপেক্ষ কথাবার্তা। আমি বাংলাদেশের একজন মৌলানার একটু বক্তব্য শোনাই, যিনি এখনো পর্যন্ত বলছেন যে দিল্লি পর্যন্ত নাকি তারা পৌঁছে যেতে চান। আমি একটু শোনাই তার বক্তব্যটা। এই এক সপ্তাহের ভিতরেই ভারতের দূতাবাস ঘেরাও করে এবং ভারতের দূতাবাসের সামনে গরু জবাই করে এই ঢাকায় আমরা হুঁশিয়ারির সংকেত দেব যে বর্ডারে যেন আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয় এবং ওপার থেকে যদি লক্ষ লক্ষ মুসলমান এনে বর্ডারে পুশিং করার জন্য তারা প্রস্তুতি নেয়, আমরাও ভারতের অবৈধ যে হাজার হাজার মানুষ দেশে চাকরি করতেছেন তাদেরকে বর্ডারে নিয়ে রেডি করব এবং আমরা গজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি নিয়ে যাব। মুসলমানের বাচ্চা উনি যতটা জায়গার রাজত্ব করেছেন, নবাবী করেছেন, ওইটা অতটা আমরা দখলে নেব। লাস্ট টার্গেট হলো আমরা ইনশাআল্লাহ বাবরি মসজিদ আবার পুনর্নির্মাণ করে আল্লামা মামুল হক সাহেবকে সেই বাবরি মসজিদে একটা জুমার নামাজ ইমামতি করায়া আমরা অ্যাডভান্স হব কি বলা হয় আপনার অযোধ্যার দিকে, সেখানে আমরা অ্যাডভান্স হব দিল্লির দিকে। দিল্লিতে ইনশাল্লাহ কুতুব মিনারে যে লাল কেল্লায় যে কলেমার পতাকা উড়ায়া 850 বছর আমরা ভারত শাসন করেছি। একজন হিন্দুকে কোন ভারতের মুঘল সম্রাট বলেন, সুলতানদের পক্ষ থেকে বলেন, অন্যায় করে হত্যা করা হয়েছে পৃথিবীর কোন লেখক আজও প্রমাণ করতে পারে না। বরং মুসলিম শাসকরা যেভাবে হিন্দুদেরকে আগলে রেখেছেন, সৈন্যবাহিনীতে জায়গা দিয়েছেন, বড় বড়। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी है, जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो किस तरह से इसके ऊपर बात कर रहा है। अब उनको डर है कि कभी वहाँ पर कोई तहरीक जन्म न ले जाए, कोई ऐसी मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए जिससे शुभेंदु अधिकारी को कोई ख़तरा लाहक हो जाए और वेस्ट बंगाल के लोग हैं। ज़ाहिर बात है 2 नंबरी की है, मोदी सरकार ने इतनी नाइंसाफ़ी की गई है वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ, क्योंकि 90 लाख जो वोटर हैं उनको लिस्ट से ही निकाल दिया गया है जो बंगाली वोटर्स हैं, और ये बहाना बना करके ये तो बांग्लादेशी हैं। कितना बड़ा जुल्म है यार बंगाली कम्युनिटी के साथ, जो हिंदुस्तानी बंगाली हैं उनके साथ। इसीलिए ममता बनर्जी ने इसके ऊपर दुख का इजहार किया है। अब जो हिंदुस्तान है वो कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, कहाँ हैं भाई? और जो कहता है सेकुलर हिंदुस्तान है, उसका भी आप देख लें कि इस तरह से जो मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रही है, उनको मारा जा रहा है और मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। बदकिस्मती से ये है मोदी का हिंदुस्तान। आरएसएस के गुंडे वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और बांग्लादेशियों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, यानी हिंदू जो बांग्ला कम्युनिटी के लोग हैं उनको बांग्लादेशी कहकर पुशबैक किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।